Ouais, Aubedi. Vidéo, vidéo kunguruni tellement, te janya quoi ça fait. Chikando. Kafo vidéo kungurundo, chikando. Ni chikanye ka bo malidon yorola. Malien de halalaw. Yere wolo. Munu bora dambe dukono. Wa munu ko kube sa u faso nofe. Minu ko kube sa Mali ko. Muribo ka Mali. Muribo keta ka Mali. Ni yo o Mali de nga chikanye. Ka damne Mali kono. Mali koka. An yere fiye Fransiyano. États-Unis. Dien Europe. Mali den sigleme Europe. Mali den beka chikano. Ko ka fo wulu tigi nyena. Ko ka fo 5e colonne nyena. Ka place bina lala. Kona ya ja. Kaka Maliko keleke. Na ya ja aka tui. Ka place bina lala. Kaka kubana peu ka sara. Peu. Ko. Jama tigi te de. Chinye tigi debe. Jama tigi te. Chinye tigi debe. Mokoti mokoko de. Moko be chinye ne ko. Billahi mokoti mokoko. Moko be chinye ne ko. An kuna wula bi. An se wara bi. An niso jara bi. Akera kuna wolo ye. Akera imu. Sadi. Ko atese ka laka de kwa. Na kun fora ne ye. Ka fone ko boulevard de l'indépendance. Ko imam duko te. Ko mgo rebe se ko fa. Ka mbalido na bo. Ka boulevard bemne ka ban. Jeunesse kunda na kun fora ne kuma wo galonu. Mais wulutigi. Aka ko bana peo ko il est mort de sa belle mort. La 5e colonne. Tiens, quel impédier. Banyugu Jawara, Banyugu Dumia. Wajulu kela Banyugu Dumia. Adela ka boka fo atetema. Ko Amadou Tumanitri. Ka te ban ka dugu taga la. Ka ta dabla fio. Ko fu ka wude ka fa dono. Ka to ka place mina lala. O kuma kele amba tabi ka di wultigima la 5e colonne billahi ka place mina lala ayi mogo munu buruja ka temere n'olu tora tiɲɛ kɔ bi ka tugu tiɲɛ kɔ ka place mina lala ka di oluma désormais gidiya goloki aya fara ka bɔ ala activisme ya goloki aya fara ka bɔ ala animateur chroniqueur radio kono ika émission ki ika mogo ta ika mogo wuli min ka di ka fo an ko tiɲɛ de mbadenw billahi sadi ko nu ye sadi ko nu ate soso kwa wallahi ate soso malien ni malien jane yo kwa malien bi ki fe tiɲɛ kan mais ni ye tiɲɛ bla malien bi bla billahi ibi koflete mɔgɔ si kɔ anw nya foya ka tila ka segin k'a fɔ ngo wulutigi la 5e colonne billahi anw de b'a ma ko sa anw ta jigin bɔ Facebook kan dɛ mais anw de be diɲɛ tigɛ la ne ko aw ma ngo dabara de be mɔgɔ la yɛlɛ wa dabara de be mɔgɔ la jigin mɔgɔ minnu fanu baw bila k'u fanu baw di nenni ma k'u ka baara bila ka fɛn bɛɛ bila ka tugu e ko k'e bɛ ka fantan ko kɛlɛ kɛ e ka tila ka t'i cun ka taga nafolo minɛ k'o fantan kɛlɛ bila o m'i bɔ ka tila k'i ka denmisɛnninw bila k'olu fanuw baneni ko e dari yɛrɛ la e kafara don na a kun b'a fɔ ko ka fenêtre fara ko ka toli bɔgɔti o tɛ fɔ bi dɛ mais kuma to o yɔrɔ kan k'a fɔ 5e colonne ɲɛna ko a tilela yɔrɔ min ko tile k'a kɔpɛrɛ wallahi maliyɛnw ye tiɲɛ ne delila k'a fɔ ɲɛna n ka video dɔ la ngo transition daminɛ wagati ni Ashimi ninnu kun y'u cuni M5 ka M5 écarté k'o bila kɛrɛfɛ aw m'a ye opposant wulila aw m'a ye jugu taar'u la parce que o kun tɛ tiɲɛ sira ye et pourtant maliden bɛɛ kun sɔnna ma unanimité kɔnɔna na quoi bɛɛ kun sɔnna k'a fɔ ko IBK ka taga ko IBK y'an tɔɲɔ an t'a fɛ mɔgɔ si kun tɛ IBK fɛ minnu kɛra sababu ka IBK la ta ka bɔ an da la bɛɛ kun se wara mais olu nana ka tila k'u kɔdon tiɲɛ ma u nalen bɛɛ se wara bɛɛ kɔntana bɛɛ tuguru kɔ mais u y'u kɔdon tiɲɛ ma don min na wallahi malidenw y'u bila o tiɲɛ kun bɛ jumɛn o kun ye M5 de
mais u segna M5 ma ne ma fo aw ye ngoni ye fama ko girela ka jamana ngoro ba ko fe u segna M5 ma o wakati opposant ka cha ngo tokoroba do konema ne de la ne tokoroba do yininga ne ko ne fa a ngone jorole no le ngo ambe kun se wala no yebe ka taka o yebe ka takara munu na bi olu taka se rassemblement ke mais u jugu de kara bi ka temu na watika tokoroba konema ko ndeme mi fiena ni transition était na metaka wallahi bebena douala no ko ka douala tukudi ko parce que buna baraka tiega pour que parce que vous na M5 ma M5 de tien ni tukura tien ko wallahi mal do metuki ko wan flow kenede kan bi ambo kenede kan bi CNSP ashim nu u tukura tien ko wa jamana kono dew ka kla ka fara ben nu ka yere wulu debu billahi olu fene tukura tien ko tien yume jamana kono dew ka la yini ante tugu mogoko malidenw te tugu mogoko ko parce que ki tchekay ou be ki gela ka ja ou be ki toko 5e colonne ou be ki ede na manipulateur te ou be ki de na kala balti la fana la quoi ote ibe mim boy dade malidenw be tugu de ko mais nous ya ye fena domine ka fo ko mim ka boy dade ko ka ke wala ti la billahi shira rom kleki ko pra me ban ko do da ala ka barka do ben cerveau la sino kuma be dala ben cerveau kane ala ka barka do ben le cerveau la ala ka barka do yere wolo debu la sidiki kweta ala ka barka da obela yere wolo mugo bela jele ala ka barka da obela an ko ni drondi o ema o ba fo on ma ko les oiseaux de bon coin parce que an ko mimbe tien kan me tuku ko ni kra tien ka bi abe no fe ni ya blambe boy ko oh la 5e colonne Ibusiya toko dade a toko kura la 5e colonne mo ci kana wole blé toko be dara la sa 5e colonne ti doro de jamana kono demi me fra francika kaka jamana feri kaka jamana chi ne ko kuma mi fo no ye tie no te tie ado kalama na ya so 5e colonne te ka mali ne ta don ne te ka famia to shila kwa on be rom na bi jone ba fo ko risuka ndali mandiye mali kono après que français sans chèque de ka on fait ou bien wakati mna moto kumamburu mais bien chukudi ka moti mine ka segu mine ka bamugo remna a bela jeli ona tawuta ko ka mugo wora kana lukana kana mbobulu la e bi seka bla au contrôle la chukudi ni était 5e colonne et jume 6e colonne wa alhamdulillah de on be chien bi au ka ko njate mine de Lion Ivan alaka barka dula Lion Ivan alaka barka dula Lion Ivan alaka barka dula mo fomina nebe kan siki depuis wakatimna ni 5e colonne ni Lion Ivan blala nyokona Lion Ivan e kuma do fo billahi ala jien do do kuma me kan le kumula wadu me kedede akoko dono beke ko 5e colonne be bla koro chita ni malla kata soro billahi hali bla koro chita ta soro malla wadu me kede aw ka jetimna ko me darna wakatimna mo joli do kumba ko ka video ke jole kumbe ka defa me bi ali munu ye an kele aw ko taka do yini kana na bay aw ni be jon na ka video ke ble jon ci a che foite siku sako o batunu aka gelaja mimbiya no ko ara samani aka gelaja mimbiya mana mugoy o re matunu do fana kumbe musomay o fana matunu parce que beya don hali ayre sadi ali munu ba ka jekulla hali ayre demani a courage la bi parce que malido nye benyebe kina e bi sigi be munu fo ibini sigibe buni fo benyebe china wanya niya ko no gatora de wa bede be kata kata kilingile a bela jili he ala mali neko billahi malion ko ka taka ni cheni mine de ka chanchan kwa ka chanchan na bura kabiru sula anga temenyinka ka bodro ka message di ko ka fo wutigi nyina ko ka fo 5e colonne nyina ka place minalala abana pew a place minalala abana de malen ku jigida ka anyan jigbo ka mena de mais anye mo cross ro sa mi me se ka jamala mobiliser anye mo soro mi jo ça dit a joro la quoi tien ko awmay wakati na digo be boka appel ke ko ta boulevard la mo ça dit ni ala abekte digo abeti digo me digo feyo me digo kumbeka kele mi go chien kele de wo o kele de sari malen ku mo be mo la mi se ki jo o joro la ko kele ke fo ataka sa dana wa digo de jo voilà pourquoi mali dembe yero soro digo la ngo ko inte
a tɛ taga ɲini yɔrɔ janko ye tiɲɛ ye kelen pe de ye bilahi n'i ye tiɲɛ sira minɛ tiɲɛ tigiw bɛ tugu i kɔ mais n'i y'o bila diɲɛ don o don i yɛrɛ bolo ko diɲɛ bɛɛ b'i nɔfɛ dɛ mais olu tugu de kɔ ka da sababu min kan n'i y'o sababu bila wallahi i b'i kɔfilɛ i b'a sɔrɔ vide de bɛ yen nɔ i yɛrɛ k'a fɔ ni kalaban ci tɛ e yɛrɛ k'a fɔ ko sababu min y'i la yɛrɛ yiri sanfɛ fo ka taa i se fo yiri tɛtɛ kule la e selen ko yen nɔ ko ka tila ka ɲinɛ yiri o sababu in kɔ k'i bɛ kɛ dɔnbagala fili yiri bɛ bin n'i ye o de kɛra anw ta ɲɛ dɛ ɔ ko k'a fɔ ala ka barika don Ibou Sy la e cɛ an ye kuma ninnu fɔ koyi ne ko nin bɛɛ kɔfɛ jɔn b'i yɛrɛ sigi k'i yɛrɛ sɔsɔ bilen jɔn b'i yɛrɛ sɔsɔ jɔn b'i yɛrɛ sɔsɔ anw de bɔra k'a fɔ yan ka Asimi k'a acclamer ko Asimi ye baara min kɛ k'a diyara n ye k'i ban Macron bolo anw ma nin kuma fɔ yan ko Macron y'a ɲini cogo bɛɛ la ko ka Asimi wele Asimi bana pɛtu ka téléphone ta anw bɔra ka fan bɛɛ kɛ mankan anw maliden yɛrɛ wolo o kɛra anw bɛɛ ka kunna wolo ko ye anw ka c'est-à-dire an ka sankɔrɔta ko quoi parce que anw kun ko cɛ bana Mali kɔnɔ mais Asimi nana ka n'i jɔ ko Modibo Keita ye ale ci an ma a mɔden bilahi anw ye nin kuma fɔ yan Ibou Sy de bɔra ni information ye ne ma nin kuma fɔ aw ɲɛna a kɛra don min na ne bɔra k'a fɔ aw ni ala n'a kira cɛ ka na tiɲɛ ta k'a bama yɛlɛma an ma nin kuma fɔ aw ɲɛna a ma rattrapé bi par le temps ka galon tigɛ mais a filɛ bi o Asimi c'est-à-dire président tɛ dɛ ou ka le ministre de l'armée dɛ o yɛrɛ de bɛ ka déplacer ka taga Mali la bi o n'a ta o ta Asimi wo cɛ hali Sadio Kamara ma kuma a bɛ mun de fɔ personne mɔsi papa bɛɛ y'a ye bi Faransi de bɛ ka bɔ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye o n tɛ taga dɛ n bɛ taga dɛ a bɛ tan dɛ anw ma Asimi kumakan mɛn dɛ anw ma Sadio kumakan mɛn an ma mɔgɔ si kumakan mɛn wa Sogɛli bɛ ka ci di Sogɛli bɛ ka ci o ci di a bɛ ka bɔ Asimi de da k'a bɛna tiɲɛ ta ko k'o ba ma yɛlɛma nin bɛɛ kɔfɛ aw bɛ se cogo di hadamaden ala ye kunkolo d'a ma ala ye cerveau d'a ma an ka baara kɛnɛ sinon don dɔw tɛmɛna yan nɔ anw parce que tellement anw tun convaincu no ko cɛ bɛ Mali ko kɛlɛli la ni bilahi talahi don dɔw kɛra n'i kun ye ne ɲininka ko nin cɛnin ko nin bɛ jamana kɔnɔdenw janfa ko nin bɛ jeunesse janfa bilahi ne tun bɛ n da tasuma na n b'a fɔ n k'a tɛ ka kɛ anw kɛra ne fɛ ka tɛmɛ an fɛn bɛɛ kan a ma k'aw bɛɛ ɲɛna an ko rasta fo saya an ko an bɛ rasta fɛ ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan o kɛra o c'est-à-dire cɛ kuma foyi tɛ ma min fɔ parce que moi j'étais convaincu à jamais ko nin se k'i cun ko nin tɛ corrompu quoi anw de tun bɛ bɔ k'a fɔ yan nɔ ko Haidara b'i bɔ k'i yɛrɛ disi gosi ni Ansarudine ni mɔgɔw ye bilahi talayi ayi pardon anw de tun bɛ bɔ k'a fɔ ko Haidara b'i disi gosi ni Ansarudine ni mɔgɔw ye anw de tun tɛ bɔ k'a kuma fɔ yan nɔ pourquoi ko parce que Ansarudine ni mɔgɔw ye wari d'a ma ayi pardon Allô? Ouais. Oui, je t'entends, ouais. Ok. Ok, bah écoute, je suis en direct. Je te rappelle, hein, s'il te plaît. Ok, non, il n'y a pas de problème, merci. Amakao Bayana, ya. Andabali de Bana. Donc, vraiment, billahi. Ah non, on sait voilà. Ah ou ye boulevard ye bi. Malien y'a famia, maliden be tien sisan. Bi fait boire bi dro même adini chima. Ma flè. I tari ko hali mogo hal tari mali kono bi. Mogo ta fait ka kuma kamere. Anya fo on ne ka valeur de la ka to ni fo. Ne ta to fo blero. Seulement c'est la 5e colonne. Ibou Sy toko vrai de ani minga kande a hakika ni a halala Ibou Sy o de dama wanya fo yana ye publication do kede abi photo fana la chuna hasidi aye mogo kele aye Ibou Sy kele pourquoi tout simplement parce que Ibou Sy nana dani ka pajika aye nous sar kele tout simplement parce que on nana dani ka pajika
moko mana Sidiki Abubakar Sidiki forma ayo fane frappé temenena tout simplement parce que au delà de la ligue pachika ni mugo ni on kumana ni on connaît ndatu mugo to la dron o ati balema ko inte akono wala ko c'est fini ka ko de bana et ça tu es mort de ta belle mort tu es fini et ka ko bana pio si ça en ba sigi ki flé on y a bi malendo ye prévu ira on a bi ka fo ko wallahi ko lui chien ko be chien ko wanini kunjuro be ono ko alaka barka do ashimila alaka barka do shokella alaka barka do ashimna alaka barka do shokella wallahi malidon an ba fe an ga jamana kake awaro shokella ko to ka kuma do fo shokella ko non seulement la refondation du Mali de comme ko ka Mali ka dignité ko segama est-ce que Mali ka dignité ma segama biya bi on bebe Nyamada on dema la Guinée be ka on de flé Côte d'Ivoire be ka on de flé Sénégal be ka on de flé bébé ki nyamada on dema bi wa yoro dono kala la ibe ka kume watimna on te ka on lo krota yere mais bi on dema sadi on est exemplaire bi wa beka export porter no on de ka bi ni on ya blarom na o de kama on n'a pas droit à l'erreur amanga échouer malien ayajo ashimi kofe bi Mali ka respecter bi Afrique jamana tede mais faut francia bi wuli ka ti kunlo chien on ye bi aya jo au ka président kofe wallahi na nyina be tan sigi malla ka boka fo nyin kan role fo nyina kan Mali dembe fo ni te vidéo de amna vidéo spécial de siki wan ko nyere kromso grand sœur mondial Fifi Job ala ka barka do Fifi la billahi ala ka barka du la ko inter ni ala sunama amba sama fada on s'agoye Mali miye fango de soro jagoya ala ka barko de Fifi la Fifi fode Fifi be vocal ke naka vocal bla dro abeta no ngana yaro fo sona abeta ka fa dandi woni de jama ni de faso de yayi ka ban warila ka ban fembele ko ka tiye defa hani be mugo mi ko na fila ka chidama amo sira ka bi na nyanjo ashimi kofe an be respecter an be bonya wallahi billahi an arme tede wa Mali de be ja aw yaye ne ye kuma ne yorondo fo onina depini ni transition na ou ko acting man dengelen te ko 5e colonie yi dama mina ka min commenter attaque fa kasa akule ka bo fara be kala yano ka fembe ka manka ci fambe ibe ka istangulun flake jalizi manchi kele ibe ka masa scanner manchi kele ibe ka masa forage kele ibe ka ma ala forage masa kalo saba kono ashim flaka forage biworo binani aniko kalo saba kono ibe ka sangulun fla même pas un seul forage même pas un seul awni ala ta obe nakale chukudi même pas un seul o ashim flabi ko ambe san joli ibe ka mandat be courant ko be Mali diuna courant be ka teke ji sadi quoi courant teke Mali diuna bo ashim fle ou fleka centre thermique de ko au chantier courant de be senabi wa nga groupe na Mali labi de ou ye groupe électrogène de mimi ka courant alimentaire ka courant ni mogoma wallahi ka centrale alimentaire plutôt groupe na Mali labi de ala ka barkodo ashimila ayi 27 amuruke hala man na flo chi parce que amogo be na flo la suna comme c'est ka bendia do ka taka fambe fege mais ayake kati place d'armes là no ka militaire black a défilé ça dit quoi décoration normal quoi normal on n'a pas besoin quand il ka finindo da an ka min seta anye ou bien mimi tiendo en Asiminga kuma machene Ashimi ne parle pas il agit wanindi Allah wallahi billahi depuis ni modi bo boray anma Ashimi ngona présence depuis modi bo bora Ashimi ngona mana wa depuis modi bo bora shogel ngona mana gasama ko tere ko sam wani woro alebe député la sam wani woro amadele ga shogel ngona wa bedi kuma be beda ko ni be beda shogel yi joyi joro la shogel ko wallahi ko politique olu be contribuer la jamana ci ko mais il est temps que jamana ta ko dinga ko bi shogel oh nimbe ko fe faso de njugu de be no de nimbe ko fe faso de njugu de be ko fu ka iboloto ki iboloto ala bulu male nga fulu bo bela jeli ne koni tellement que ne se wara bi ni événement be fika
aw ka dɔn k'a fɔ ko ninnu ye président ye minnu kan ka dɛmɛ n bɛna fɔ a ye sisan i bɛ ka tile la a kun bɛ ku jɔn de la k'a fɔ k'i bɛ bɔ ko k'a fɔ ko a b'a la France aw kana taga ɲini yɔrɔ jan dɛ aw kana taga ɲini yɔrɔ si aw k'a dɔn ko ninnu ye anti France ye dɛ anti français ye nin gouvernement ye dɛ a kuma banna pewu aw kana taga analyse kɛ yɔrɔ si aw kana taga aw yɛrɛ sigi ka question poser aw yɛrɛ kɔnɔ aw kana yɛrɛ ɲininka dɛ i bɛ ka tile la a kun tɛ ku cɛ la k'i bɛ bɔ k'a fɔ ko a b'a la France billahi a tɛ kuya quoi sinon kun b'i gazé kun b'i minɛ ka t'i datugu mais a filɛ bi terrain libre de bɛ di malidenw ma min ka d'a ye a ye bɔ a k'a fɔ France ma parce que anw ni France tɛ wa anw bɛ nin dɔrɔn de ɲini na maliyɛnw b'a bɛɛ lajɛlen fo vidéo kunkurunin k'a bɔ k'a fɔ 5e colonne ɲɛna ko n'a y'a ja a ka kuma n'a y'a ja ale kana kuma bilen mais a ka kuma tɛ mago ɲɛ bilen wa place min la ale de kun ye le jeune le plus influent au Mali ale de kun ye guide ye fɔlɔ ale de kun ye activiste min sulen don mais bi ko malidenw mago t'a la o kɔrɔmasɔrɔ a ye taga ka kununko a ye taga ka n'a kun ye publication kɛ a ka grand dossier publication n'a kun y'a bila k'a bɛna bɔ i bɛ taga sɔrɔ au bout de 2 heures 3 heures i b'a sɔrɔ a partage la fo 1000 et quelques mais bi a 300 400 partage a direct yɛrɛ 1000 et quelques 2000 même pas donc ni y'a ko nɔgɔyalen de ni y'a ko nɔgɔyalen alhamdulillah rabbil alamina ala ka barika don Mali la ala ka Mali sankɔrɔta ala ka barika don Assimi la ala ka barika don Choguel la wa ala ka barika don Iboussy la ala ka barika don bɛɛ le cerveau la ala ka barika don Sidiki Kɔyate la wa ala ka barika don Kémi Séba la ninnu bɛɛ y'a da ne filɛ ka fɛn fɛn fɔ aw ye dɛ ma Sidiki fɔ dɛ mais nin bɛɛ kun bɛ 5e colonne kɔ nin bɛɛ kun b'a kɔ e kelen pe jamana kɔnɔ e ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ka jɛ mɔgɔ ba joli o bɛɛ ka ban e la o bɛɛ ka bɔ e kɔ e de bɛ tiɲɛ kan olu si tɛ tiɲɛ kan o tuma e den qualité fɛ suguya jumɛn mais c'est grave nin bɛɛ ko ni bɛ hadamaden don mais a barikala maliyɛnw b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka maliden bɛɛ fo mɔgɔ bɔra bi ka taga boulevard sanfɛ ala dani ma wallahi billahi anw se wara hala dani ma anw se wara wa dɔrɔ tɛ dɛ anw de ta y'an ka jamana ye n'a ma diya min ye a y'a ka kulina ka bu n'a ka bɛɛ kɛ ɲɛ b'a ka mɔgɔw la tentɔ arasta kuma yɛrɛ bɛɛ 5e colonne a bɛ taa kaso la a tɛ taa kaso la n'o k'aw bɛ yen nɔ hali bi wa anw tilala a mɛnna anw ko la an ka Mali min y'anw jan an de b'o kɛ aw ni aw ka gouvernement i bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ waati min na aw biɲɛ malidenw na yan nɔ k'aw sago bɛɛ kɛ malidenw na ka malidenw jɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na a y'an jɛ ji la k'an jɛ scanner la k'an jɛ dialyse machine na k'an jɛ fourrage la k'an jɛ kalan na k'an jɛ lakana na a bɛɛ lajɛlen a y'an jɛ a bɛɛ la k'a nafolo bɛɛ ta ka taa ni Karimu Keyita taara ka taa don sungurubaw la ka baton ta hôtel ta o t'u ja banna Bubu y'a bɛɛ suɲɛ wa dossier minnu bɛ ka bɔ dossier a ye lajɛ a ye lajɛ dossier min bɛ ka bɔ sisan a y'a lajɛ dɛ nin fɛnɛ ko bɛna wuli sisan a y'a lajɛ dossier dɔ bɛ yen nɔ Bubu ni i bɛ k'a ka tile la u ye fɛn minnu attribuer mɔgɔw la ten ko Oumar Niangadou dit Petit Barou, opérateur économique, acquéreur de 6 immeubles Woro, qui sont la direction du ministère de la Santé, 453 millions et quelques, la direction des affaires sociales, 453 millions encore et quelques, l'ex-direction nationale des instituts, des industries, 725 millions, c'est-à-dire encore 96 millions, 406 millions, au loup bella gelé, hein? Mɔgɔ kelen 1 milliard 293 millions et quelques o y'o ye dɔ fana ta yen nɔ 700 millions ainsi de suite fo mɔgɔ joli bon ninnu bɛɛ ka affaire bɛna wuli tellement que wallahi billahi nafolo min bɛ Mali kɔnɔ n'a fɔra k'u ka nafolo kɛrɛnkɛrɛn k'a kana suɲɛ a kana dungo juguya yurugu kana kɛ wallahi malidenw mago bɛ fɛn fila sarasiw wo enseignant wo docteur wo magistrat wo kɔri fɛn bɛɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ sara bɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ fa nafolo la wallahi fo k'a tɔ to an tɛ taa nafolo juru ta diɲɛ yɔrɔ si mais u y'u da an ka nafolo bɛɛ kan k'a bɛɛ dun k'a bɛɛ tan k'a yɛrɛ kɛ ka Mali sigi a sen sabara kɔnɔ ka Mali ka ko ban pewu o n'a ta o ta a 5e colonne kun nɔfɛ ka tila ka nin defa ka da ka ko olu ye activiste ye yantigi ala aw tɛ safo ala k'aw malo billahi aw tɛ safo ala k'aw malo c'est pas pour yɛrɛ ni coup d'état kɛra i bɛ k'a la dɔrɔn paf 5e colonne taara kaso la siɲɛ fila et pourtant il était considéré comme intouchable ale yɛrɛ kun ka girin hali ne Bubé il était grillé
Mais il a suffi que Kourouta Kaka Mantoro la bana, il est parti en prison 2 fois. Ni ala son machine, ça va l'amener. Parce que Bikuma est minka. Amtara outrage la bi. Amtara Kassongi, Amtara outrage encore. Na outrage comme ça, ou ça va plein de douangama. Amtara Kassou Savanana. Ou au de ça, Ameto de ça, faut transition pas. Faut une transition bana watim nade. Oh, ni gouvernement couram, ne fanga couram, l'assistant, nous y a à juger nécessaire. Parce que Moromundo, a main kenama. Nabi kenama de la bi magosa. On nous lui a jugé nécessaire. On lui a blessé. On nous a battu. On vous a mandaté. Sur ce, on a fait le bas au Belgique. Merci à tout le monde.